TTAADC ni council bobono ADC ni chairman tai CEM chongjak mani yagolo joto MDC rokno tiyei CEM Runel Deborma tai MLA Ronjit Deborma ni tei phangbai Hastepha Indrasena Reddy nalubai malaikha lukuba bono phayei malai mani fer angkha tinini council chairman chongjakmani CM chongjakmani nok oktomarnani tai khana semai tangmani pandao phayani kobogoi borok thangpano Hastepha Indrasena Reddy nalu khana phayapano bwskangni salo TTADC amchai berayei tui current lamani jengjalokno hamrani bagai puya visit khaigrana hinai kok sai rohjakmani kokno Hastepha bai malai mani kifilei phai kokno thunero sai khanaraka CEM Runel Deborma tai MLA Ronjit Deborma tai logio tongnai joto NPC rok jorabo sini honorable governor of Tripura bai sing joto MDC sini tini chongjangnai sini borong chairman sir tai sini honorable MLA sir sini sir Ronjit Deborma tai joto MDC rok tini phai sing malai peke tini malai mani bisingti sing mono sai khnaraka je tini sini TTADC council chairman tai CM ni election nangka ebong oro je bina protinonditai chairman tai CM je chongjangmani okokrok salaike sing ebong khana je sini CM tai EM khorokchani je overtaking nai ungna thangtong oro bono khobor boruti hini singtini courtesy meeting khaibege bobai ebong kaham adha ghonta ringfor singbobe kaham ke kok salaike ebong bo jehetu kaisa law secretary no appoint khairika oko hisabe swearing overtaking ni bagi bo omo next time bo singno visit khaine headquarter TTADC headquarter ro din salsa pura bo sini khumulung headquarter phai bo singbai malai pene sini TTADC headquarter joto officer ro malai nai ebong joto adong bai bo taisa apru malai kaham hamia kok salaine hini bo saka te kaise bo omo bo kogrka bo sini headquarter ro visit khaimani yagulo bibinno je sini যে খুঁটিনাটি তমনি যে ফান ইস্যু তাই যে গোবাংমা যে কয়েকটা পাহাড় এলাকা অঞ্চল রগ যে লামা তৈনি প্রবলেম যে স্কুল রগ এডুকেশননি যে প্রবলেম তমনি অমতি কাহামকে কক সালাইনে এবং বমো কক রেখা যে ব শীঘ্রই খুব তাড়াতাড়ি ব ও এলাকা রগ ব দলাই হিন্দি নর্থ হিন্দি সাউথ হিন্দি যে দুর্গম এলাকা ব থাঙি সঙ্গে বাক্সাকে ভিজিট খাইনি হিনি o 2-3 mas missing ombo bosno kobrika এবং কাহাম ন মিটিং কাটি আসল স্যার টিপ্রমথা সেকেন্ড কনজিকিউটিভ টাইমস তাবু তাইসা হাপাঙ্গা আসমানি 5 বছর লাইথাঙ্গা তাবু বাহাই নিউ স্টেপ টু বুইতং কা ডেভেলপমেন্ট লুকং বানি নাইজি जों যে বিগত 5 বছর যে ক্লাইমে আংমানি তাকলায় 5 বছর ক্লাইনে এবং বিগত 5 বছর जों TTADC হাপাঙ্গা টিপ্রমথা পার্টি আসুগি जों অনেক কিছু এক্সপেরিয়েন্স সংখা অনেক কিছু খুঁটিনাটি সাইমাঙ্কা जों মানে एडमिनिस्ट्रेशन नो बाहायकिते बका हमबाबे चालंगनानि जे बुलमानि जे मिस्टेक लाइमानि अमनबो जों गाहाम केते तै दुलै बाहायकिते नायथातो खाय सिनि लुकुरंनि बागे बाहायकिते सामुं गाहाम खायमान अमनो सिनि नाहारमु एवं लुकुरक बाय जेहेतु जों थानसानि फान्दै कप्लायनि चंजाक हिसाबै जों जतो प्रतिनिधि रंनिबो अमनो समाय जे जों सब समय लुकुरन गाना बुझाय दंनाय सुखे दुखे आपदे विपदे जों बुझाय दंनाय এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামানি বিসিংতৈ অনেক রকম ভাবে বসকে ডেভেলপমেন্ট খাইমান এডুকেশন ন হন্দি তৈয় হন্দি তাই হেলথ কেয়ার হন্দি বন্দি রকম ভাবে जों সামুং খাইমান অমন সিনি নাহারমু এবং বুবাগ্রানি লিডারশিপ নি বিসিংতৈ বুবাগ্রানি চাইতো মুংবাই বা বুবাগ্রানি নাহারমুংবাই जों सिनि तिप्रासा लुकुरकनि हिनां न हन्दी बंनि अकन हन्दी जों साजा खायनि अमन सिनि प्रसेस दंनाय এবং समाय दंनाय अच्छा बगे लेरखा कारण बीसी इलेक्शन में खाइजे गया ईएम बकरे का कामयाब से जंजाल होद आसाय न बहाय वान अमो अंकै सिनि मिया तिप्रामथा पार्टी नि जे राजबारी व महाराजा बिदु अक वर्चुअल तंगमनि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तंगमनि आपनो काइसा सिनि अक जब पार्टी एज अक जे डिसीजन ना जाका जे ताबु चेयरमैन सीएम ते खरकसा एग्जीक्यूटिव मेम्बर चंगजांनाय एवं ओ ताउ विलेज काउंसिल इलेक्शन परे न जे एम तंगमै माने आपरो चंगजाने हिनि काइसा पार्टी नि डिसीजन ना जाका मि अमो बुबाग्राबो मीटिंग तंगमानि
bo virtually babe attend tomon bin chairman sibon mia o meeting তবে জঞ্জাল যা আছে মানে লোক রংনে আছে লেট খাই ইয়াম রক কোনো জঞ্জাল আছে গলা এনে আছে রঙই তো লেট রঙই তো আজ জরাও লোক রকনি এটি সামসে জঞ্জাল যা আছে আমল তো তামস না এডিসি আমচাইও জঞ্জাল আছে না নিকয়া কটাল ওয়ান সুকমানি বিসিংতৈ এবং বুবগ্রানি গাইডলাইननि बिसिंतैनो जों दाटिनो चिनि बाकी एम रंनो जों संनानै बागै जों पक दिखा बुबाग्रा साका तामहनका बसकां 26 तारिख जुननि बिसिङानो बिसि इलेक्सन मा खालायनाय अब ब्रह्मगोनां चिनि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्टनि अर्डार एंका अब जहाँ तक चिनि प्रत्येकटा एमडिसि र ये जरा ताबुक ज सीएम चेयरमैन बा एम जे सं कोनाय समाय तांनाय र साम काहाम kai tangmanan bagai chong mairo kaham kai lukurong tui dulan bagai no जों अ स्टेप ना नाका एवं बुबागरा अम स्राइ सरkan saka যে এডিসি সংবাদে লগে লগে না তাই বাকি এম ন जों कोनाय শুধু তাবুক যে 10 জন তমন অবন বারিনান বাগैबो তিনি চিনি বরম गोनां गवर्नर बयबो चिनि बरम गोनां सीएम सालायका इनके काय सुतरां आबनि बागैनो अरता कुनु केबे मुंकरै जे बिसि इलेक्सन लगे लगे ना जों बाकी एम रंनो जों संग्रि माने